Allah তুমি কবুল করো صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا يا الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وتذليل الدنيا وتحقير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عين صغيرا وفي عيون الناس كبيرا يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم আল্লাহ তোমার খাস করম ফজল দয়ার বেইনতিয়া দিয়ে আমরা গুনাহ খাতা কসুরে মাফ করে দিও আল্লাহ সগীরা কবিরা জানিয়া না জানিয়া যত গুনাহ করছে খালিস নিয়ত লইয়া আমরা তওবা হইলাম আমরা তওবারে কবুল ফরমাও আমরা গুনাহরে বখশি দেও আজ দিন মনে গুনার মাঝে না ফুলিউন মনে আমরা আমল ও আখলাক দিয়া দেও ইয়া আল্লাহ আমরা জামাতের তরফ থেকে লাখ লাখ দুরুদ ও সালাম তোমার প্যারা হবিবুর খিদমতে পৌঁছেই দেও तुम्हार हबीबुल इज्जत और बरकत उम्मत मोहम्मदी जिंदा मुर्दा तमाम दे तुम माफ कर दो खास करी हमदार माँ बापर हालो उफरे रहम फरमाओ अल्लाह बड़ो बड़ दर्जा उखल बुलंद फरमाओ अल्लाह अला इल्ली नमाज तुम जगह है फरमाओ तंदन हयात तय्यब अल दराज फरमाओ सेहत कामिल तंदुरुस्ती अता फरमाओ अल्लाह हमरा दुआ दर्जा खाने तुम बाकी रहो या अल्लाह या अल्लाह हमरा हर औलाद और दुनिया जहान और बलाए जिंदगी तुम नसीब फरमाओ या अरहमर राहिमीन अल्लाह तुम्हारे बंदे तेरे वो तो मेहनत करी हमने मुबारक महफिल तैयार करছেন अल्लाह इरदा तुम कबूल और मंजूर फरमाओ बिगाड़ेर बेशे खुजियार अल्लाह এই প্যান্ডেল থেকে কেউরে খালিয়াতে বিদায় দিও না ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তুমি খুব ভালো জানতে আমরা কোন গাটো আটকেছি আমরা যে জায়গাটো আটকেছি আটকাইল ঘাটটা কি তুমি ছুটাইয়া দেও या अल्लाह हमरा हर असुविधा तुम सुविधा दी बदलिया दे हर मुश्किलात के एहसान बख्शो कल्बी जिस्मी रूही तमाम बीमार दे शिफा दे हमरा बीमारी हलो बीमार दे तुम खुमाइया दे या अरहमर राहिमीन अल्लाह खास को दिया अल्लाह ये मदरसा खंतारे तुम कबूल और मंजूर फरमाओ अल्लाह ये मदरसा खंतारे तुम कबूल और मंजूर फरमाओ अल्लाह ये हुफाज किराम हलो हयात तय्यबा नसीब फरमाओ যেটা বাচ্চাকে পড়াশোনা করতে আল্লাহ ইতারে তুমি জেহনে জকি কুবতে হাফেজা দান ফরমাও আল্লাহ ইতারে তুমি সুরতে নবী সিরতে নবী আখলাকে নবী মানাইয়া পান ইলমের মুকম্মল দরজার মাঝে তুমি পৌঁছাইয়া দিও ইয়া আরহামার আল্লাহ এই মুবারক মাহফিলের লোকে তোমার যত বন্দানিতে সাহায্য সহায়তা সহযোগিতা করছেন আল্লাহ ইতারে তুমি মায়া হত্যা করিলাও ইয়া আল্লাহ আল্লাহ আমরা বেমার আজার দে শিফা দেও আমরা বেমারি হলো বেমার দে তুমি ঘুমাইয়া দেও अल्लाह हमरा अभाव हलो अभाव में दूर करी देओ हलाल रुजिर दरजारे खुलिया देओ ओ अल्लाह हमरा बड़ो बेसहारा तुमी हमरा सहारा हो जाओ हमरा जमीन तुमी हो जाओ हमरा जिंदा मुर्दा हलो कफिल तुमी बनी जाओ या अरहमर उफा बिदो अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन।